Europe ada masalah dengan Rusia, kita tak ada problem dengan Rusia. Kita baik dengan Amerika, baik dengan Rusia, baik dengan China. Selamat hidup macam tu lah. Yes. The lady. Okay. Yes. Assalamualaikum YB. Nama saya Aina Syahrir daripada Prasarana. So berkaitan dengan ucapan YB tadi mengatakan tentang pentingnya aspek kita menekankan governance dan juga funding. Daripada pengalaman saya sendiri, saya suka sebab forum ni dianjurkan oleh KPT. Jadi dalam isu peralihan tenaga, bagaimana negara kita we are moving towards 2050 and how do we reduce our dependence on natural gas and fossil fuels. One of the things that I think is really important is our research and innovation. And I think that's very key. And when we look at other Asian countries, Japan, South Korea, untuk kita tidak sangat melihat kepada Eropah dan juga kita nak ASEAN 2025 tahun depan, belajar daripada negara-negara ASEAN yang lain ni, saya rasa research and innovation it's one of the key main things lah for them to develop. Apakah sumber tenaga baharu untuk kita sedia dan juga untuk kita bekerja terhadap our Paris Agreement and things like that lah. Satu aspek yang saya rasa in terms of governance yang kita mungkin terlepas pandang, dan saya bercakap daripada mungkin graduan yang dalam masa 5 ke 10 tahun yang lepas. Contohnya apabila, sebagai background konteks, bila YBPM umumkan bajet minggu lepas, kita punya KPT untuk research and development dah increase 600 juta. Funding terhadap scholarship, education loans 4 billion, which is a lot. My worry is that as a government scholar I used to be, contohnya bidang biotech. One of my friends memang graduate first class biotech research in the UK, dapat award Royal Biotechnology Society in London, Queen Elizabeth. The research is really groundbreaking. Tapi bila balik ke Malaysia tak boleh praktis dan kena balik Malaysia sebab bond. Tapi kita forward that to Petronas. They will do. Okay. Ini sekolah Petronas. Next. Okay. Cuma saya nak tekankan isu kita takut hilang talent energy kita dalam usaha kita in the long term. We lose it in our short run. Thank you. YB. Terima kasih. Ketua Majlis ada, whip ada, jadi kena tunjuk kita bukan tak kerja lah. Di sini pun kena kerja, 3 orang ahli parlimen. Baik, Yang Mahu Perdana Menteri, berkenaan dengan apa yang disebutkan tentang tasik kenyir untuk floating solar. Sebenarnya selera dan kegairahan negeri Perak awal-awal pemerintahan Penggal ini pun telah dinyatakan dengan tasik-tasik Lombong lama, dengan tasik-tasik natural yang ada kat Perak pun dah sedia dengan capital yang disediakan oleh satu syarikat daripada China, not the second, not the third, not the fourth, but the largest SPI State Power Investment Corporation, nak bawa full EPCC value chain dengan F sekali. Tapi entah kenapa either tak jadi atau ditolak. Genco Remaco masuk melalui TNB, has bidded for one of the larger tasik natural, buat tapi tak buat lagi. Okay. Tapi the tasik Lombong yang begitu banyaknya, this is not Howard Lee, bukan Ipoh Timur yang cakap, bukan Kerajaan Perak yang cakap, the investors themselves that they want to come up with the money dah buat. So tasik kenyir sekiranya boleh diberi dan dibuka ruang untuk the floating solar dilaksanakan di belah-belah utara juga di Perak. Just let me cut short there. Yeah. Energy is a strategic sector. You just don't give leeway to any foreign company to go and invest. When we have the capacity, if we have the capacity, we should deal with it. If they want to come in, they come in a active joint participation from the local. The problem that you raised, unfortunately, is an attempt or a proposition by a foreign company virtually taking over the industry. And that is our concern. And I think that's being revised. Like you bring it to Datuk Seri Fadilah, I'm sure you can reconsider. I don't disagree, but they have basically said you can have 60%, 70%. We just want to come in and give you a head start. Alright. Itu je. So rasanya ikhlas di sana. TPM2. Okay, itu satu.
The second thing is, this is going to sound a little bit controversial, and sorry to CCFP members, I'm sounding like a broken record. It's about critical minerals. There's a reason people think I'm a broken record. I think there is a need for us to invest in not just pemetaan jalan nak jalan mana, but actual physical pemetaan of critical minerals. Electromagnetic, magnetotelluric, 1 to 1 million, basically geospacing, scanning, etc., etc. I was inspired by a slide. Hari itu IP Australia. Ini bukan dibeli oleh kuasa-kuasa barat, walaupun dia tak barat, it's Asia Pacific. It was investment of 55 million. Value add with transparency of market put in another 500 billion. The return is 700 billion. And that all came from some kind of initial investment by government and some funding from everywhere just to do a basic gold standard scanning of our landscape. Okay? Kalau tak ada duit untuk buat the whole country, just do 2 or 3 states. Buat kat Kedah, buat kat Perak, and then buat kat Pahang. And then be done with it and let the market take over. Because that will then, number one, bring in extraction, exploration, and also processing. And this is the last point. We will find pathfinder elements which we'll find with a lot of rare earth and critical minerals that are bundled with radioactive materials that can bring forth the next generation of thorium reactors and thorium energy generations. Which comes to the last question. Number 5, I think can be. Kalau nak Soalan parlimen pun dia ada satu ya tambahan. Kalau nak buat coal, are we ready for nuclear? That is the key question. Terima kasih YB. One more sebelum the panel respond. Yes. Ya, belah kanan saya. Ya, terima kasih. Nama saya Warren. Saya bekas pelajar JPA. About 15 years ago, I actually used to work in the gas and power trading floor kat London dengan BP. So some of the lessons I learned at that point in time, number satu, BP was rebranding itself as Beyond Petroleum under Lord Brown. Tapi failed after GFC. So at that point in time, there were multiple failures. My question to the panel over here is number one, whatever that we are transitioning here in ASEAN, lebih kurang sama dengan apa yang berlaku di Eropah 15 hingga 18 tahun yang lepas. So what were the lessons that we can observe and learn from the market design, from the regulations, from the interconnectors and energy trading, from Enron, right, which was a pioneer in liberalizing the energy trading sector, versus whatever that we need to design here in Malaysia. That's one thing. Soalan kedua saya, masa tu sebelum GFC 2008. At that point in time, negara Eropah banyak juga syarikat dalam renewable energy. Dan apa yang kita lihat sekarang ini ialah di mana syarikat Eropah kebanyakannya ada masalah sekarang kerana excess export capacity daripada negara China. Whether we're talking about the wind turbine manufacturers like Vestas, or we are talking about the solar manufacturer like sama ada BP Solar ke, First Solar ke, Q-Cells, right? They were all getting out-competed by excess Chinese capacity which were exported outwards. So, soalan saya di sini ialah apakah strategi Malaysia untuk menjaga kepentingan Malaysia semasa peralihan ataupun penubuhan industri yang baru untuk ekonomi kita? Itu saja. Terima kasih Yang Mohd. Mungkin izinkan saya beri balas dan sedikit ulasan. Saya sambut baik jemputan daripada TPM kedua. I would wholeheartedly agree. The single largest challenge for all of ASEAN is indeed the grid. Without a grid, no matter how much generation you add at the most competitive cost, you will not be able to leverage on renewable energy. In many cases, in the context of Petronas, even if you were to move into green hydrogen, the requirement for non-intermittent, secure, and reliable green electrons at a price, as an indicative measure today, as an input of less than 6 US cents per kilowatt hour, is not easy to find.
It is not easy to find. Many projects will claim that they can produce green hydrogen, tetapi dengan harga yang kompetitif yang boleh berdaya saing untuk ekspor ke Eropah ataupun ke Asia, tak banyak. Because the grid intermittence, there is a very clear saying here, grid intermittence is causing the biggest disruption to industry. Renewable energy is good, intermittent renewable energy is useless for industry. And that is the reality that we have to deal with. Jadi saya sambut baik ASEAN Connectivity, rasanya mantranya yang berhormat kalau saya kongsikan secara kolokialnya. 2 tahun yang lepas di Davos, the battle cry is globalization is dead, long live regionalization. Kerana ada keperluan dan rasanya kebergantungan yang boleh bergantung satu sama lain, even within the context satu negara. Perlis dan Kedah tinggi solar, load factornya mungkin mencanak tinggi, tak sebegitu di Johor. Hydro banyak di Perak, banyak di Johor, banyak di Sarawak, tapi tak semestinya ada di negeri lain. Sumber tenaga hijau dan pusat permintaan, centers of demand, need to be connected. And that is why the single biggest factor, rasanya usaha-sama yang seterusnya mungkin dengan TNB dan juga dengan bimbingan kerajaan, kita harus buat satu sistem yang lebih mampan. I think to the comment from the lady with R&D, from the context of what we know will not deplete is investment in human capital. Kerana itu Petronas tetap berdedikasi dalam menyumbang dan melabur dalam sektor pembangunan kapasiti insan ni. Dan we do have an outfit out in Bangi which does look at what is around the corner. Itu di peringkat Petronas. Rasanya perlu mungkin kita buat berskala besar. And what is, I think her comment was, what is not applicable today may be your competitive advantage tomorrow. Di situlah rasanya pelaburan dan dasar yang jelas perlu digubal. Ketiga, I think komen daripada YB tadi around tasik dan floating solar, I cannot agree more. It is a strategic sector. The arrangements need to be win-win. It will need to focus on security and reliability. I think YB Rafizi has already commented, notwithstanding this could be RE, depending on how you can access the power, control of the power, the nomination of such green power, we have seen what happens when the sovereign energy mix of regions in Western Europe depend on Russia. There has been many repeated cases of energy crisis which is self-inflicted kerana kebergantungan ataupun kerana tidak dapat akses kepada yang reliable. Ulasan yang terakhir, I think this is a compatriot from the industry, gas and power trading. Beyond petroleum, ini kalau ini rasanya ada yang mungkin buat streaming live ni, kalau saya ucapkan ada yang melaporkan ni, kawan-kawan saya daripada BP mungkin agak tercala ataupun tersindir. Daripada beyond petroleum, they went further to say we stop exploration. And now, unfortunately, beyond petroleum has had to carry out a U-turn. The reality is, dalam jangka masa yang pendek belum ada kebersediaan. Dalam jangka masa pertengahan masih perlu pelaburan. Dalam jangka masa yang panjang perlu ada backup. And they found that their shareholders will not support a business plan which does not generate economic returns today while securing energy future for the future. Securing energy for the future. Jadi kalau dipersoalkan, are we the same as Europe? Kalau saya jawab dalam bahasa Melayunya supaya orang-orang yang berbahasa Inggeris tak faham, kita belum sebodoh Eropah. Rasanya. Good news. Europe have a problem with Russia. Europe ada masalah dengan Rusia. Kita tak ada problem dengan Rusia. Kita baik dengan Amerika, baik dengan Rusia, baik dengan China. Selamat hidup macam tu lah. Terima kasih Datuk Seri. Ada beberapa perkara yang ditimbulkan tadi lah kan. Yang Mak Berhormat Datuk Seri Fadilah ada sebut tentang cabaran, tentang greed. In fact, kita semua sedia maklum lah dari segi solar ni dulu, the rule of thumb is that for 1 megawatt is about 4 acres. Jadi tanah ni selalunya ada jadi isu lah kan. Tapi soal greed,
pelaburan dalam grid, maksudnya kita kena letakkan smart grid, kita kena letakkan battery energy storage system, dan dari segi tanah, kesetaraan tanah ni, semua masalah ini telah berjaya ditunjukkan boleh diselesaikan oleh negara-negara lain. Kalau kita lihat kegagalan Eropah berbanding dengan China, sebahagian besarnya ialah whether you like it or not, whatever you feel about China, dia dah ambil langkah itu 20 tahun yang lepas awal. Dan dia tak saja sembang tau bila dia kata carbon energy security ni, dia buat betul. Kalau kadang-kadang kalau kat Eropah tempat lain tu banyak sembang lah. Amerika masih lagi banyak sembang kerana dia nak beralih daripada tenaga yang murah tu, dia nak beralih kepada benda yang sukar ni. Bagi dia buat apa susah payahnya, kita ada lagi gas semua ni kan. Tapi China took a very different perspective. Jadi kalau sebelum ini kita cerita pasal grid kan, kita duk cerita pasal kalau banyak ni bateri kita kena banyak ni, kira 200 bilion, memang pengsan lah. Tapi dengan smart grid yang China ada, because dia dah mula pakai AI untuk dispatch, jadi kita sekarang ni spare capacity kita untuk kita kata kalau peak demand banyak ni, tapi average demandnya banyak tu je. The reason why kita kena ada generation capacity setinggi itu kerana kita nak dispatch to match the peak demand tu payah. But with smart grid dengan AI, sebenarnya keperluan kita tu lebih rendah daripada yang kita sedia ada sekarang lah. So I think kerajaan kena ambil kira juga, because kalau kita nak serahkan 100% kepada swasta atau TNB pun tak boleh. Kita kena sediakan cara untuk kita letakkan pelaburan supaya we usher in smart grid kan. Jadi sama juga dengan soal tanah lah. Kalau kita nak buat semua solar kat Malaysia, memang tak ada rumah lah kita. Tapi sometimes we forget bahawa our biggest solar potential bukannya large solar farm. Rooftop kita ni belum lagi dipakai, dan pengalaman di South Australia, mereka berjaya sampai around 95% of RE capacity sebenarnya dengan menukar rooftop. But to do that, we need to make sure that we have a market and a proper mechanism untuk kita commoditize dan tukar atap kita ini kepada rooftop solar, which is the next phase yang kita kena betul-betul fokus lah. Jadi cabaran tu banyak, but I think kita fokus kepada benda yang orang lain dah buat. And this is also the perspective tadi dari segi the lessons learned of the past experience dan cerita China access capacity ni kan. Saya tak rasa kita perlu belajar. We should learn. Tapi saya rasa kita perlu nakal dan ambil risiko sedikit. If you don't push the envelope, kita sampai bila-bila lah takkan pergi ke tempat yang depan sikit. Jadi ambil contoh. Kalau pengalaman daripada Eropah ni ialah woke culture lah kan. Kadang-kadang holier than thou, woke culture. Dia awal-awal buat dasar kita tak ada fossil fuel by 2030. Good luck. Masa tu itu yang jadi beyond petroleum dan sebagainya, sebab bagi dia planning tu nampak cantik. Kalau kita tak nak ada net zero emission, maka kita kena stop semua ICE, semua kena tukar. But that is not based with the support on the ground, and also it's not practical, because ini yang orang Asia lagi baik saya nampak lah. Sebab di Asia, daripada Jepun sampai kat kita, we still hold to the fact that gas is still a transition fuel. Yes, kita nak capai RE semua ni, but it cannot be done dengan full stop. Dan satu lagi yang saya tengok yang kita kena belajar daripada Eropah, iaitu full scale total market liberalisation ni berbahaya. In the late 90s, awal tahun 2000 kan, Europe ni dia kira kita totally liberalise, biar private sector daripada upstream sampai ke distribution, sampai ke bawah ni, transmission distribution, semua privatise.
after about 5 years plus, di UK dia tengok balik, sebenarnya the cost is higher kepada pengguna daripada sebelum dia liberalize. So itu juga kalau kita nak manage liberalization of our energy sector ni, kita juga kena berhati-hati supaya kita tak mengulangi masalah-masalah yang Eropah dah lalui kan. Excess industrial capacity, I take a different view. I actually think that is good for us, kerana bila excess industrial capacity China dalam PV, dalam semua energy transition turbine ni, masa ni lah kita nak buat sebab dia murah. Kalau kita tak ada, kita tak ambil kesempatan masa excess industrial capacity ni dan kita bergantung kepada equipment PV daripada US, daripada Europe yang mahal, the cost is a lot higher. Cuma of course kita kena cepat-cepat pastikan that capacity untuk kita manufacture dan teknologi transfer tu berlaku sekarang, supaya kalau kita pakai, make sure they do it here. Dan beberapa soalan daripada YB Howard tadi kan, satu pasal geomapping of minerals ni, memang kita bagi bajet tiap-tiap tahun. Masalahnya kalau ikut negeri-negeri memang tak cukup bajet lah, sebab dia akan minta untuk dia geomap sampai belakang rumah dia pun sekali. Kita ada limited budget yang kita bagi untuk kita buat geomapping setiap tahun. Jadi kalau dengan negeri-negeri memang tiap-tiap tahun satu permintaan besarnya, sila bagi bajet yang lebih besar untuk geomapping. I think we have to manage it. Perkara itu akan terus berlaku secara berterusan. Kita berpandukan kepada plan yang dibuat oleh Geomineral Department lah kan, di bawah Jabatan Mineral. Tapi kalau ada duit lebih in the future, InsyaAllah kita nak cepatkan. Cuma saya nak caution satu, Howard. Lebih cepat kita geomap, lebih cepat semua orang kata semua boleh jadi Wakanda, ada berpuluh-puluh bilion mineral ni, lagi cepatlah dia korek dan dijual keluar. So there's also that perspective tau. Lagi cepat kita prospek mineral kita, lebih cepat politician kira ni 10 tahun lagi ni aku boleh ada 20 bilion ni. Jadi cepat-cepat korek, ekspor cepat-cepat. Which is a problem yang kita sekarang sedang tangani dengan soal REE ni. Memang boleh kita bagi korek, ekspor semua, 5 tahun habis dah semua, berlubang semua. So we need to manage it juga, dan sebab itu juga kita sebenarnya control juga the budget tu supaya kita map it bersesuaian dengan keperluan negara, kepentingan kewangan kita, and knowing the sooner you prospect everything, lagi susah kita nak menangani while we are trying to put all the downstream industry in place. And last kali soal nuklear, kita memang dah bincang lama pasal nuklear, keputusan telah dibuat. It's almost impossible untuk kita menangani cabaran energy transition kita ini tanpa kita memperkenalkan nuklear. Jadi cuma the nuclear man is Datuk Seri Fadilah. Jadi anything nuklear boleh tanya dia. Saya nak menguruskan soal tak cukup gas saja. So but I think that gives a picture. Kita tahu bahawa without nuclear we will have a challenge to manage our energy transition. Dengar maknanya besok bila ada civil society pasal nuklear sebenarnya marah, jangan marah saya, terus ke Fadilah. Baik. Okay, terima kasih YB. I would like to comment on the question of power grid from the perspective of competing ASEAN interests. I think what Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fadilah mentioned about Singapore is trying to position itself and some other ASEAN member states. But I think next year we are the chair of ASEAN 2025. This provides us an opportunity to stand our ground, because we are the chair. And this is an opportunity for us to say, look, whatever it is, we want to be in charge. Don't be dictated by others. This is an opportunity that comes once every 10 years. So we have to be clear, Malaysia, that power grid is important. Excess energy, boleh jual dekat power grid tu. Jangan risau excess energy. Tak ada energy je yang kita risau. I understand that there are other ASEAN member states who are keen to keep this in the bag for their chairmanship. Jadi dia akan carry masa dia punya chairmanship. Dia tak nak kita carry sekarang. So kita kena stand our ground. That's important.
of course we have to persuade, but we have to understand the competing interest and then how ASEAN works behind the scenes between the different parties. So I think this is an opportunity for us to provide the leadership on this point. Number two, on the question of R&D, as I mentioned earlier, Malaysia's R&D spending is very low, about more or less 1% of our GDP of about 300 over billion, which is very little. Compared to Korea, 5% of almost $700 billion GDP. So although the percentage is low, but in terms of amount is high. What we need is more spending from the private sector. Cannot be relying 100% on the government, because the government can only spend so much, but the private sector must spend and work together with universities or research institutions. This leads to the YB Howard's question about critical mineral. One of the biggest problems in our study on semiconductor industry is the processing of critical mineral. Malaysia has a lot of critical mineral. We are at the forefront of the resources, but we are not at the forefront of the actual processing. Ambil pasir, korek, masuk dalam kapal, jual. Lepas tu beli balik yang dah proses tu daripada negara lain, bawa datang Penang, buat wafer, buat semiconductor at higher prices. Why not we bring in this technology, create more research, and process our own critical mineral at home, which then can be sold to our semicon industry in Penang or wherever that we are keen to do. So the money can be kept at home. At the moment, kita jual murah, kita beli mahal. Duit ringgit, so-so because of that issue. I mean, among others. So R&D is very important to stabilize the economy and also to stabilize the currency issue as well. So that is very important for us. In terms of new industry or energy, I think what we need is a kind of network regulations to address the network industries. Grid is part of the network. Supply chain of energy is part of the network. So there's a need to look at how we manage this particular network among the various players. In electricity, we have TNB, but in petroleum, there are many players in this area. So how do we go about regulating the network industries in this country? Thank you. Terima kasih. Saya nak jelaskan tentang research dan juga pembangunan. Kerana kita berbeza pada banyak negara lain. GLIX ini huge. Khazanah, Petronas, Kuap. Jadi seperti mana Kenyir, pelaburan yang sangat tinggi, tapi dia bukan dana kerajaan, bukan development expenditure. So it is not right to purely suggest that development expenditure should be confined only to government project. That's how the traditional manner, how we compartmentalize things. Now we have to now educate our people, and economists must accept the fact that we're talking about totality, is the whole of government approach. Because after all, strategic decision, policy decision of GLIX has to conform to the overriding national policy. GLIX umpamanya dalam segi pelaburan 5 tahun akan datang 150 bilion. Ya, dia tak terasing daripada kerajaan. Sebab itu dalam belanjawan yang bila kita kata 30 bilion untuk tahun depan, kita masuk 90 campur 30, walaupun dia tak termasuk dalam development expenditure per se. Begitu juga tentang research. Research yang dibelanjakan oleh GLIX termasuk Petronas tu mencecah 0.5 bilion. Masalah kita ialah masalah penyelarasan. Dalam mesyuarat Majlis Sains Negara yang pertama yang saya kongsikan sebelum ini, saya tegaskan semua keputusan oleh institusi sains dan pendidikan negara mesti wajib selaras dengan universiti for a start. Ya. Maknanya apa yang dilakukan universiti itu mesti dia ada sinergi dengan Majlis Sains Negara. Kalau tidak dia masih compartmentalized. We don't know, we don't utilize. Sebab itu dalam belanjawan baru ni umpamanya, itu pertama kali saya letakkan bawahnya. UKM buat mini, UPM buat apa yang crypto analytics apa ke.
yang sebenarnya outstanding. One of the top dari segi research capability dia dan findings dia in the world. Tapi kita tak bagi recognition. Ini yang kita lakukan sekarang. Jadi GLIX plus university plus ini. I take note of Profesor Sofian's point bahawa yang lemah kita adalah penyelarasan. Dari segi belanja memang kita dah triple daripada peruntukan asal, walaupun tambahan itu dari segi belanjawan kecil, tetapi dari segi keseluruhannya itu besar. Yang diperlukan adalah penyelarasan. Okay, next round. Saya ini dulu. Ya. Mike. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat. Ada dua perkara yang saya nak sebutkan. Pertama ialah tentang base load dalam sistem tenaga kita. Kita perlukan kira-kira 36 ke 38% lah base load yang YB Rafizi sebutkan tadi. Dan sekarang base load kita ni sebahagian besarnya adalah menggunakan arang batu. Sebuah sistem yang dianggap sustainable, base load ni yang kena green energy, bukannya yang peaking load. Kita ada banyak peaking load sekarang ni buat solar sana dan sebagainya. Dari segi teknikal ni dia akan berlaku apa yang kita panggil sebagai dark curve. Satu ketika ni dia lebihan, tak tahu mana nak dispatch benda tu lah. Dan this is very dangerous for unstable grid yang kita ada. Untuk makluman, kita ada 2 layer grid di Semenanjung ni, tapi di Sabah Sarawak tak ada grid. Dia hanya sebaris tak sambung. Jadi saya fikir sebelum kita cerita tentang ASEAN grid, kita kena gridkan dulu Sabah dan Sarawak. And then we can talk about it. Yang lain-lain. Jadi kita boleh simpan dalam grid tu. Kita walaupun tadi YB Rafizi sebut tentang 39% tentang renewable energy, that is usage. Tapi installed capacity kita 28%. Dan tambah lagi dengan floating solar dan sebagainya, dia akan jadi 35%, 40%. But most of them will be wasted because of dark curve situation. Nanti Tan Sri Taufik boleh cerita lah apa maksud dark curve tu. It means that energy injected to the system, but we waste them. Kita tak guna dia. Sebab peaking kita ni hanya di pukul 10 sampai pukul 3 petang. Bawah pada pukul 10, lepas pada pukul 4 petang tu kita akan bagi balik kepada kita punya base load lah, lebih kurang dalam 36%. Kita ada lebih kurang 28,000 megawatt dalam sistem mix yang kita ada sekarang ni. Penggunaan kita lebih kurang 18-19 ribu sahaja megawatt per day. So perkara tersebut maknanya kalau kita tambah lagi kita akan jadi 30, sedangkan penggunaan kita 18-19 sahaja. Dan syarikat-syarikat kita ni kita dah minta untuk mereka jana sendiri melalui bumbung mereka dan sebagainya. So dalam grid kita makin lama makin sikit penggunaan yang besar. Dan ini sangat merugikan dari segi pelaburan yang berbilion-bilion tu lah. Itu pertama. Yang kedua, saya rasa kita kena jadi gas hub for this region. Ada 2 gas hub sekarang ni, satu di Netherlands, satu lagi di Amerika Syarikat, di pantai barat Amerika. Dalam keadaan kita masih ada gas ni, this is the best opportunity. Singapura nak jadi gas hub this region. Jadi kalaulah boleh kita buat sesuatu supaya inisiatif gas hub ini dapat kita laksanakan sebagaimana di Netherlands. Kita letakkan harga. Sekarang ni harga kita ikut harga Netherlands. Padahal Netherlands tak ada gas pun. Tak hasilkan apa-apa pun. Kita ada Petronas, ada macam-macam, kerajaan Sabah, kerajaan Sarawak ada gas. So this is the best time for us to set the pricing of the gas by having gas hub di Malaysia. Yang terakhir saya sebut tentang options of clean energy. Sekarang ni kita terikat kepada solar. Solar ni sebagai sebutkan tadi akan menyebabkan dark curve dalam sistem kita tu. So, kita ada lagi yang lebih sustainable untuk menggantikan base load kita. Sebagai contohnya fusion technology yang sekarang orang develop. I think Petronas and Khazanah investing in this technology. Am I right? Yeah. Nuclear sebagai contohnya. Bangladesh pun pakai nuklear sekarang ni. Arab Saudi pakai nuklear. Emirates pakai nuklear. So this is campuran tenaga mix power mix yang kita nak dalam sistem kita. At least ada 10%, 20%. Dan yang paling kita tak guna sekarang ni ialah waste to energy. Kita banyak sampah yang berhormat masuk dalam longkang, masuk dalam sungai dan sebagainya. Sebahagian sampah kita ni dijadikan RDF, refuse derived fuel, yang boleh replace coal. Dan banyak negara beli daripada kita. Dalam negara tak ada. Kalau TNB tak beli, tak ada dah. Sebab hantar ke Korea, hantar ke Jepun. And
this can be 25% replacement of coal, mana-mana plant yang kita ada. Dan kalau kita ada tu, secara tak langsung kita akan jadikan sumber untuk kita penjanaan tanpa mengubah plan yang ada. Plan yang ada sekarang ni, Aram Batu, 25% kita replace dengan RDF ni. Thank you. Tuan Azman. Terima kasih Yang Hormat. Saya rasa berbanding dengan film 1, film 2 ni very heavy lah. Minta maaf, saya bukan orang tenaga, bukan engineering is not my partner. Saya pun tak faham dak ni apa dia. Cumanya saya nak mengalih sedikit pangan. YB Rafidi sebut tadi European good at sembang-sembang. We are sembang kari ni yang masalahnya. Jadi satu perkara yang sangat besar yang saya rasa at the end of it will determine whether we can do it or not is the society out there. Perubahan masyarakat adalah satu perkara yang sangat penting yang perlu ditangani. There's one side is technology, the other side ialah kesediaan rakyat. Because kita di Malaysia ini, we are so good at recognizing what need to be done. Saya ingat masa knowledge economy, K economy, in ASEAN we are number 1 masa tu. But then we first to do Cyberjaya dan sebagainya. Kemudian pelan-pelan kita tertinggal ke belakang. Ini pun sekarang kita nombor 1 juga. I don't know what will happen. You know, yang penting ialah di samping the technological side, all the engineers can do it. But saya amat menganjurkan agar ada satu usaha yang segigih tenaga untuk memastikan rakyat faham dan juga bersedia untuk menerima perubahan ini. Because these are all reform yang besar, dan saya nak ambil kesempatan nak ucap tahniah dalam belanjawan baru ni. Saya detail satu-satu. There are many reforms. Saya sangat terkejut dengar reformasi undang-undang 3,000 undang-undang lapuk. Macam mana boleh sampai ke situ? Maksudnya we seem to be like complacent. Subjek ini pun juga sebenarnya kita dah bincang lama. Semoga insya-Allah tahun yang mendatang ni kita akan lihat perubahan. Tapi the society level, dalam bilik ini saya ingat semua orang dah bersetuju. Tetapi di luar sana itu yang mungkin menjadi cabaran. Thank you. Baik. Yes, please. Terima kasih. Ya, Mak Muhammad, tentang R&D, ada satu 4 tempat jalan pada ketika ini. Petronas dengan JKR sedang membuat R&D, dah hampir selesai. Daripada plastik yang terbuang dicampur dengan bitumen. Saya harap perkara ini boleh diluaskan penggunaannya di Malaysia dan didapati bahawa kekuatannya lebih kukuh daripada bitumen tanpa campuran dan kosnya boleh dikurangkan jika banyak digunakan. Saya sendiri melawat di lodging sempadan dengan Cameron Highland dan melihat sendiri perbandingan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, dividen Petronas ni, Datuk Seri, semakin menurun. Daripada 50 bilion turun pada 40 bilion, turun pada 32 bilion. 8 bilion perbezaan itu boleh menyelesaikan masalah kami wakil-wakil rakyat ni. Sebagai contoh, pembesaran Hospital Pontian tak selesai misalnya. Apakah langkah-langkah yang dibuat oleh Petronas untuk memastikan seorang parlimen ulang balik. Apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Petronas untuk memastikan dividen yang diberi pada kerajaan dalam purata 40 bilion setahun? Terima kasih. Terima kasih sebab tu membantu saya. Saya nak tanya, saya segan. Ada okey ya? Baik-baik, last ya. Yes. Assalamualaikum, saya Farhan, Naib Chancellor UPM. Terima kasih Datuk Seri for the trust that you have given us on the project. Cuma saya ingin bawa kepada saya tak sure sama ada kerajaan perasan atau tidak kemungkinan vacuum yang kita ada dari segi human capital development daripada universiti, terutamanya PhD holders yang ingin masuk kepada industri.
kerap kali dalam beberapa bidang kita rasakan industri tidak sampai ke tahap menjalankan teknologi development yang membantu our sovereignty. For example, in energy for example, sejauh mana kita ada keupayaan kita sendiri. Dan Arius contohnya, setiap tahun kami mengeluarkan hampir 500 PhDs. And sedih bila kita kaji di graduate employability, they have problems seperti rakan saya nyatakan tadi lah. They have problems in getting to SMEs for example. Maybe SMEs are doing more of OEMs. So sama ada transformasi terhadap itu sedang diperhatikan dan diatur strategi. Kalau tidak, we are losing a lot of this. And we at Arius, we are producing a lot of PhDs because that's our core business di university. Jadi this Death Valley ni bukan saja dalam commercialization tetapi juga dalam meningkatkan keupayaan negara. Itu pandangan daripada universiti. Terima kasih. Terima kasih. Taufik. Saya rasa mungkin saya dah agak dah. Yang berhormat Datuk Seri baru usulkan saya jawab soalan 40 bilion dulu. Hakikatnya pengeluaran Petronas hari ini kalau dikirakan barrel of oil equivalent per day, kami berusaha untuk meneruskan dapat mengeluarkan domestik dan antarabangsa antara 2.5 hingga 2.7 bilion oil equivalent barrels per day. Tapi yang perlu kita terima, dan rasanya ini mungkin sedikit perkongsian untuk secara amnya, kalau YB Rafizi dengar lecture ni dia sudah bosan sebab kami selalu ketengahkan kepada dia, new fields will be more expensive. Jadi pelaburan yang harus dilaksanakan memang tahun ke tahun tetap meningkat. Kompleksiti apa yang ada di Malaysia maupun di luar negara semakin mencabar. Sama ada lebih banyaknya karbon dioksidanya, banyaknya kontaminannya, maksudnya pulangan untuk pelaburan yang sama bakal menyusut. Satu lagi hakikat yang perlu kita terima, resource yang ada, ini khazanah negara yang kami warisi ni, pada permulaannya mungkinnya lebih senang diusahakan. Tapi sebaik kita usahakan, kadar susutan pengeluarannya antara 14 hingga 16% setahun. Jadi we have to keep reinvesting to ensure the same level. Kalau siapa-siapa yang buka penyata kewangan mana-mana syarikat minyak dan gas, it is the reserve replacement ratio yang pelabur ataupun peminjam biasanya lihatkan. Sebab itu yang dikaji sama ada they will generate the same cash flow year on year dengan pelaburan yang dikeluarkan. Tapi rasanya kami juga membawa dan memikul mandat yang lebih besar dan tanggungjawab kami lebih besar. Saya selalu jawab kepada Yang Amat Datuk Seri, sekadar maksima kemampuan kami akan laksanakan amanah ini dan juga kami akan cuba kembalikan sebanyak mungkin kepada pemegang taruh, terutamanya pemegang saham. Itulah jawapan dia, bukan jawapan parlimen YB. Itulah jawapan saya berdasarkan kemampuan. It's an on affordability. No training. Dengan izin Yang Amat Datuk Seri, I have to pick on Datuk Seri Zaini Ujang's point there. I think it emphasizes kepentingan pemahaman grid ini. Kalau kita tambah sekadar tenaga hijau tanpa penggunaan dan juga tanpa mapping yang betul, that base load it will be wasted. Which is why the investment in the grid, as discussed earlier, is something that we have to carefully carry out. Spending a lot of money with wide grids without complementing industrial master plans and phasing and coordinating your centers of demand will create this dot curve he has mentioned. Saya menyambut baik komentari tentang fusion technology. Memang kami ada pada setakat ini masih very early stage technology plays with some venture companies.
This is clearly something that will displace a lot of baseload needs. Rasanya nuklear ni dah keluar di mana-mana radar siapa pun yang mengubal dasar campuran tenaga. Saya tertarik dengan ulasan daripada saudara yang said something about masyarakat and society. The well-known fact amongst energy practitioners, and we have some here, the first fuel for any country, the first fuel beyond what resource you have, is energy efficiency. Kalau ada banyak kerugian dan pembuangan, rasanya apa-apa resource yang kita create pun tak akan diguna pakai dengan seoptimal mungkin. Now, kalau kita pergi ke negara Timur Tengah, kita lihat di rumah orang, macam tak ada Swiss. Airconnya hidup 24 jam. Lampu pun tak pernah dimatikan. Kerana abundance. Jadi perubahan sikap masyarakat tu memang antara satu langkah yang perlu diterapkan dan diambil tindakan kadar segera. And it is for us as well. Mungkin sejajar dengan polisi kesihatan, kalau saja nak pergi sebuku roti ke ataupun pergi ke pasar sekadar 1 kilometer, mungkin kita kena galakkan orang naik basikal ataupun jalan kaki lah. Juga penggunaan pengangkutan awam yang lebih diterapkan lebih baik for societies at large. The countries with a lot more resilience in Europe are the ones with less wasteful practices. Pelopor circularity project yang dinamakan tadi, projek bitumen dan recycle ni orangnya ni di depan saya ni. Saudara Yusri ni SVP kami lah yang melaksanakan projek bitumen tu. Rasanya memang dengan ada kembalinya penggunaan wasted recycle plastik ni, cost inputnya dapat dikekang. Insofar as comment earlier, I just need to ulas Yang Berhormat Datuk Seri dengan izin, sembang kari ke sembang kencang ke, the ones who have been most pragmatic in this region are India, China and Japan. India with a very consistent grid policy where the whole country is connected. China walaupun selalu dicemuh masih menambah kapasiti arang batu, they accompany it with renewable capacity to match. Japan has been the most pragmatic. Dia drop in-nya untuk guna pakai e-methane ataupun sustainable fuel tidak pada kadar yang mendadak atau mengejut, supaya masyarakatnya tak tiba-tiba berdepan dengan kos yang melambung. Di Eropah, I regret if the comment earlier means that they were, ada yang membaca mungkin komentar saya itu sebagai mereka ni tak begitu bijak. Ideologinya teramat idealistik. They do the science but they fail to do the math. The math means economy and industry suffers, and that is where the policy misstep is. Di US pula, tak payah saya tiup apa-apa lagi, mungkin sedikit trivia, tak ramai yang faham ni ataupun tak faham yang sedar. Kalau saya cuba kumpul tekaan daripada yang hadir pada malam ni, siapa negara pengeluar terbesar minyak mentah tahun 2023? US. Hampir 1/5, 100 lebih tong sehari itu, 100 lebih juta tong sehari itu keluar daripada US. So at a time where they turn around and enter, exit, minimize Paris Agreement, itu yang kata YB Rafizi tadi sebagai sembang kencang, they still amp up. So it is very capitalist in nature. So ASEAN needs to adopt a new model. Dengan itu saya tutuplah yang Muhammad. Baik, ada 3 perkara tadi kan Dr. Zani Ujang sebut tentang base load kan. I think we are fully aware kerana jiran kita dah mengalami pengalaman ini ya. Sebelum Malaysia sekarang ni kita cuba nak jadi seksi dalam energy transition ni, negara yang paling seksi sebelum kita adalah Vietnam. Jadi pelaburan masuk ke Vietnam ni mencanak-canak dalam 5-10 tahun yang lepas. But there's a big but to it. Pelaburan swasta ni selalunya kepada generation, kepada solar farm. Tapi Vietnam dia tak selaraskan, jadi upgrade of their grid tu tak boleh nak catch up dengan solar farm dia. Jadi dia sekarang ada masalah kerana generation capacity tu tinggi, tapi the grid
tak boleh nak accommodate kan. Jadi kita sewajarnya betul-betul kena belajar daripada situlah. Yang tidak dibuat oleh kebanyakan negara yang ada sekarang ni ialah how do we factor in national budget into upgrading the grid. Sebab kita ada dua faktor penting untuk kita memastikan kita dispatch the right amount of energy at the right base load or peak demand kan. Yang ini yang saya harap ahli parlimen semua sedia maklum, we do need to spend on our grid. Dan kalau kita bebankan ini semata-mata kepada TMB seperti sebelum ini akan datang balik kepada rakyat dalam bentuk tarif yang lagi tinggi. Jadi buat pertama kali, and I'm talking to Prime Minister yang ada sekarang ni, Datuk Seri Fadilah ada, kita sedang bangunkan yang ini, we really need to set aside some amount every year daripada national budget. Kerana it's either way, rakyat akan bayar. Kalau kita ambil daripada national budget dan kita ada plan yang terancang untuk kita masukkan battery energy storage dan juga smart grid, itu walaupun maksudnya kurang duit kepada perkara-perkara lain, kita kena optimize benda tu, tapi paling kurang kita tak perlu socializekan cost grid. Sebab kalau cost grid itu ditanggung oleh TMB, yang bayarnya ialah rakyat biasa. So this is the big decision yang insyaAllah kita kena buat dalam tahun 2025 ini. Dia sedang berlaku sekarang. If we are able to do this, maksudnya kita crowd in investment into our grid, dan insyaAllah saya ingat kita akan ada grid yang menjadi contoh teladan di ASEAN ini, because most probably we will be the first national grid yang betul-betul smart with enough battery energy storage. And buat masa sekarang projection kepada keperluan tenaga ni, dia kebimbangan kita baik di Petra atau Kementerian Ekonomi, dia bukan soal nanti tak ada orang nak pakai, soalnya kita garu kepala tak cukup ni. Puas dah kita duk pusing kok mana, gas macam mana, nuklear masuk kok mana, timing dia tu masih lagi menunjukkan kita ada shortfall. Walaupun kita control data center, macam mana kita kontrol pun shortfall itu real. Sebahagiannya ialah kerana dua perkara. Satu ialah soal gas. Kalau gas ini kita tak dapat ada supply yang baik pada harga yang baik dalam tempoh 5-10 tahun akan datang, kita memang akan ada masalah. Sebahagiannya ialah kerana kita kena retire coal. So managing that itu, jadi setakat ini I prefer to be on the safer side of everything, which is kita invest dan kita maintain our energy security and availability itu as best as possible pada kos yang terbaik kepada rakyat dan negara. Profesor Noor Azlan tadi, saya bersetuju soal behavioral. I think buat masa sekarang this phase ini kerajaan buat apa yang terbaik, maksudnya dasar peralihan tenaga dah ada. Peraturan dan undang-undang untuk kita mempercepatkan and put the regulatory framework is happening. Opening up some sectors supaya kita boleh crowd in private investment is happening. Jadi dari segi capacity building di peringkat supply itu tengah berlaku. Now the next is macam mana kita nak internalisekan perkara ini supaya dia jadi behavioral change. My view is that as with anything in the world, you must provide the stake kepada rakyat. Kalau contohnya semua energy transition ini berlega di dalam dewan ini ataupun syarikat-syarikat besar, Petronas, TMB, 2-3 yang besar itu, memang rakyat akan ada masalah untuk memahami ataupun untuk ada stake. Sebab itu the challenge yang kita sedang usahakan, taking a stake untuk rakyat dalam energy transition ini perlu berlaku pada dua fasa. Satu, kita kena percepatkan capacity building and industrial building dalam energy transition supaya kita employ lebih ramai orang. Lebih ramai anak kita yang bekerja dalam energy transition industry, lebih dia memahami why it has to be done. They have a stake. Sama macam kat Malaysia ni, tak boleh kalau adalah Greenpeace nak buat cerita pasal kita tak boleh ada fossil fuel, memang takkan popular. Sebab ramai orang Malaysia ni kerja kat Petronas.
Kan jadi dia tak boleh lah kan, tak boleh. So likewise we need to replicate the same. In order to internalize it, we need to make sure energy transition industry ni all the way daripada generation kepada battery kepada teknologi PV semua employ as many people as possible. The next phase is to make sure that we lower the barrier of entry into energy transition supaya rakyat ada stake. That's the part yang saya masih lagi mengatakan by hook or by crook we must allow monetization of rooftop. Sebab apabila setiap rumah dia dapat 200-300 ringgit sebulan daripada rooftop dia because of solar, that's eventually they have a stake because they know ini bukan sembang kencang kerajaan yang dia tak faham. They have a stake, they make money out of it, they juga benefit from it. Dan yang terakhir pasal dividen Petronas, ini saya rasa macam Tok Mat Maslan ni pukul anak sini menantu ni apa saya? Pasal hospital kat Pontian, insyaAllah akan diselesaikan, janji akan insyaAllah akan diselesaikan. Jadi yang itu tak apa, tak perlu minta Petronas, kita akan selesaikan. Cuma soal dividen ni saya ada pandangan yang agak mungkinlah kurang popular di kalangan ahli parlimen lah ya. Semasa saya dicari gali lebih kurang 20 tahun yang lepas, saya ingat annual budget untuk upstream, untuk Petronas keseluruhan domestik dan international masa itu tahun 2006 dah 40 bilion setahun. We needed 40 billion a year then, 20 years dulu, untuk maintain production as it was. Ini termasuk beli blok, buat exploration well yang mana dah is 40 billion pada cost masa itu. For every 10 billion yang Petronas bagi kepada kerajaan, memang okey, kita happy semua. Semua ahli parlimen, kerajaan semua happy. But I think we will deny the future energy security for the country because that 10 billion is needed to be deployed to secure gas and crude elsewhere around the world sebab kita dah tak ada gas. So if we were to import, I rather import daripada Brazil ke mana yang pakai fuel kat Brazil, but it is Petronas fuel. Because lebih mudah untuk kita berurusan, is part of national energy strategy for security in the future. Jadi memang susah lah untuk kerajaan. Damn if you do, damn if you don't. But sebab itu, I think with whatever we need to do, we need to consolidate our fiscal position as best as possible without drawing too much, not because saya ex-Petronas. But if we continue to do that, it means that we won't have gas in the future. Dan mudah untuk kita sekarang, Datuk Seri Anwar popular, tapi by then 20 years later kita kena makilah because we deny this country the energy security that we are talking now. Jadi it's a hard decision yang kita kena buat, and dan yang itu masalah yang saya serahkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan lah untuk selesaikan dengan Petronas every year, but as best as possible. Contohnya what is within our control dekat Kementerian Ekonomi, it is better to try to optimize our development spending every year so that you get more from every dollar. Last resort lah, barulah kalau perlu, that means that kita minta talian hayat dengan Petronas because that money has to go for new field in the future. Terima kasih, Rosvi. Okay, very quickly. As a young student, I was raised in the family of the chairman of the largest oil company in the world. And I think based on my growing up experience, whatever Petronas is spending is, we need to reserve the energy. Like what YB Rafiji said, we have to go beyond Malaysia now. It's no longer cheap. That's why we need to manage the geopolitics because reserves in Malaysia is getting lower and lower. We need to go out to Gulf of Mexico. We need to get into trouble places like South Sudan to secure the energy, not for Petronas per se, but for Petronas to sell those or bring back those to us to use or bring the money for the government as a form of dividends. So that's very important. And I think given the opportunity that we chair ASEAN next year, this is an opportunity for us to lead in managing the geopolitics like ASEAN GCC plus China, where we are able to have access
or opportunities to have access to other sources or other forms of energy. Another aspect which not many people understand is sometimes petroleum companies, they have to manage dormant rigs, dormant wells. It's not because the dormant wells are running out of oil, but sometimes the oil come back. So the cost of managing dormant rigs or dormant wells are not cheap. This also eat up on the cost. And the cost is getting higher and higher, especially on the currency and other economic factors. On energy transition, I think we need to help the SMEs. I agree with Prof. Tan Sri Nur Azlan. We need to help the SMEs, especially to transition into renewable and green energy. And this probably through other forms of financing, maybe a secondary or tertiary capital market where people can have access to funding. Thank you. Saya ingat cukup berat dah malam ni. Dan Bilion-bilion. semua ni bukan tak ada juta-juta, tak ada ni bilion. Baik, tetapi ada beberapa saranan yang sangat penting, ya. Kalau kita mau terus maju dan mengangkat kedudukan negara kita, beberapa anjakan dasar harus dilakukan, ya. Kita singgung di sini umpamanya, apakah harus kita terus mengekspor sumber asli, RE, nikel, yang kita pasal bergelut dengan beberapa kerajaan negeri dia nak ekspor. Tapi kita kata negara yang lebih maju dan matang tak ekspor lagi, dia mesti proses dan ekspor. Kerugian perbezaan, saya beri contoh macam di Indonesia, nikel, walaupun keadaan harga dah jatuh sekarang ni, dalam keadaan high dulu, ya, dia daripada ekspor raw nikel sekitar $10 billion satu tahun. Setelah matang dia proses, lepas 3-4 tahun dia cecah sehingga 60-70 bilion. Kita sekarang kadang-kadang terpaksa bergelut dengan penguasa-penguasa di negeri yang tuntut hak dia untuk ekspor, tapi ini akan menjejaskan kepentingan negara. Sebab itu kadang-kadang dalam beberapa dasar kita itu kita tekankan sedikit, seperti juga tadi yang Habib sebut tentang pelaburan dalam sektor energi yang kita anggap sangat strategik, dan juga dari segi security. Yang kedua tentang potential, betul Profesor Sufyan tekankan berulang kali, manfaatkan hubungan kita antara bangsa ini sebaik mungkin untuk negara, ya. Sebab itu umpamanya dengan Rusia, dia import kelapa sawit melalui Dubai, kita import beberapa keperluan daripada hasil bumi juga dari Dubai, ya. Tapi jalur secara langsung ini kita harus manfaatkan dan dipersetujui, ya. Begitu juga penerbangan, dia tak boleh terbang ke Malaysia sebab tak mampu minyak nak dijual oleh Petronas, kerana Petronas ada kepentingan di Amerika, Kanada dan sebagainya. Dia akan menghadapi risiko sanction. Dan Taufik walaupun dia bunyi garang hari ini, tapi dia takut. Tapi saya setuju yang ni, saya setuju sebab ini mempertahankan kepentingan strategi kita. Tapi jadi jawapan kita ialah tak boleh lah. Takkan tak ada alternatif. Tak, kita boleh cari alternatif minyak yang tidak menghadapi risiko. Ini yang hal-hal yang kadang-kadang di kalangan pimpinan dengan kebijaksanaan rakan-rakan pemikir dan sarjana dan intelektual tolong bantu. Jadi keputusan kita izinkan. Mengapa tak boleh? Aeroflot boleh pergi ke Thailand, ke Bali, ke Malaysia tak boleh. Jadi kita kena cari jalan menyelesaikan. Begitu juga dengan Iran Air, example. Jadi keputusan kita teruskan, asalkan jangan cara frontal langgar sehingga risiko sanction. Itu problem kita, sebab kita juga hubungan dagang dengan Amerika terlalu tinggi, investmentnya terlalu besar. Jadi kita kena navigate dengan cara hemah supaya kita petik. Kemudian macam soal potensi minyak, kerana hubungan kita tu baik, Presiden Lula pernah telefon saya, dia kata, "Look Anwar, we are very happy with Petronas.
kita akan berikan laluan langsung fasiliti baru Petronas. Tentulah Petronas putuskan sama ada viable atau tidak, itu bukan keputusan saya, tapi ini kerana hubungan peribadi begitu rupa. Perdana Menteri Ethiopia datang, dia kata ada, dan sekarang ini negara-negara syarikat minyak besar semua datang, tapi dia kata dia rasa selesa untuk pertahankan supaya ada jaringan dengan yang kekuatan Global South, termasuk BRICS dan Global South. Jadi Ethiopia ada, sebelum sempat begitu. Kemudian tentulah Iran, Iraq potensi, walaupun ada beberapa pertimbangan yang harus kita lakukan. Ini tidak sering kita dapat kesempatan ini. Umpamanya ASEAN plus GCC plus China. Mulanya ASEAN plus GCC. Jadi negara-negara Muhammad bin Salman, Muhammad bin Zayed kata okey, dia tak jalankan tahun ini kerana tahun ini Laos jadi. Dia kata we will do it, we will meet in Kuala Lumpur next year. Ini bagi saya sangat penting dari segi hubungan dagang, potential investment yang sangat besar. Kali ini kali pertama. Jadi kita melalui kebijaksanaan Kementerian Luar sampaikan, dan saya sendiri bercakap dengan Tunku Brunei, Filipina, Presiden Indonesia, Singapura, semua kata please we want to host, dan kita ada tambahan, mana tidak di November tapi mungkin awal bulan Mei, mana ASEAN plus GCC. Kemudian bila berunding dengan Xi Jinping, dia kata ada tak kemungkinan masukkan China, jadi plus China. Jadi kita ada ASEAN meeting, kemudian plus GCC, kemudian plus China. Dan bagi saya satu yang agak steady importance. Kemudian tentunya kalau bukan setakat meeting, ini kita memanfaatkan supaya apakah kepentingan seperti mana yang Petronas dengan Abu Dhabi sekarang umpamanya, ataupun yang lain, bagaimana boleh kita tingkatkan pelaburan dan pelaburan mereka di sini. Hubungan sangat baik sekarang ni. Dan bila kita lakukan ini, tentunya China merasakan ini suatu kesempatan sangat baik. Hanya tak kalau Malaysia menjadi tuan rumah, kita sanggup ambil pendirian begitu. Tapi maka saya terpaksa unding 1 jam dengan Anthony Blinken di Vientiane, nak terangkan that we are policy of centrality, we welcome American investment. Itu kemudian lepas habis dia setuju je, baru tengah Gaza sikit. Itu. Jadi saya tahu kadang-kadang kepentingan kita dengan Gaza itu juga harus ingat tentang kepentingan negara. Tetapi bagi saya soal bila anak-anak kecil, wanita dibunuh hari-hari, dilanggar, jadi ada batas. Sebab itu saya sebut di Jemaah Menteri, saya kata no. Dan soal Gaza ni kita tak ada had. We will still express our position strongly, baik depan Biden, baik depan Olaf Scholz, atau depan Blinken, kerana saya ingat mereka sudah langgar semua pertimbangan kemanusiaan. Jadi kita pasal ini menjijikkan. Saya tengok hari-hari boleh begitu, anak kecil berlari. Belum pernah yang kita baca dulu Vietnam My Lai incident, saya ingat anak kecil tu lagi, and itu masih stick tu. Saya masih muda lihat anak kecil di My Lai tu, dia lari selepas kena napalm bomb Amerika. Have they learned anything? Nothing. Sebab tu saya kata ini satu moral yang bankrupt sama sekali, tak ada perasaan. Sebab tu saya kata depan Olaf Scholz, mana humanity? Tak ada ke? Tak ada humanity, kemanusiaan tidak ada ke? Jangan sebutlah, jangan ajar kita demokrasi atau human rights, kita tak mau dengar kita. Ini tetapi dalam masa yang sama kita harus imbangi supaya pelaburan dapat ditingkatkan supaya negara kita kuat. Ini satu saya ingat kelemahan besar negara-negara berkembang, termasuk yang Global South, apalagi negara Islam. Kita bicara tapi kita lupa bahawa tanpa kekuatan dalaman kita tak mampu buat apa-apa. Yang ada sedikit kekuatan yang berani itu hanya kita tengok Turki, Iran, kerana ada kekuatan dalaman. Jadi kita juga harus bina, bukan maksud bina kekuatan dalaman untuk terlawan orang, tapi untuk jaga kepentingan security kita dan masa depan kita. Jadi bagi saya ASEAN plus GCC plus China itu satu major strategic shift
pertama kali dalam sejarah ASEAN yang dipersetujui secara sebulat suara, dan mungkin saya dah beritahu untuk Mak Hassan dari luar, dan mungkin ini melibatkan juga Komiti Ekonomi, Kementerian Kewangan, harus bincang betul-betul bagaimana kita boleh mendapat sepenuh manfaat daripada pertemuan-pertemuan begini dan dengan imej kita yang relatif lebih baik ini. Jadi ini sahaja untuk malam ini. Terima kasih banyak. Bulan depan Zamri ke mana Zamri? Oh belum ni. Belum ada ilham ni. Jadi kita pindah ni ikut siapa sponsor. Kerana saya Menteri Kewangan, saya tidak mahu tuduh untuk membazir. Jadi untuk makan. Sepatutnya saya minta Petronas buat di Petronas, tapi saya tak tahu siapa tak buat di Petronas. Venue saya. The size, availability for this day. Bangunan besar pun tak ada bilik. Boleh. Saya banyak atas layanan dan jamuan dan kehadiran yang begitu baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan beroleh manfaat, dan kita akan ketemu lagi insya-Allah bulan depan dengan tajuk yang baru, mungkin pertanian ke apa tu. Mak Sabu tunggu, iaitu peluang dia nak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.